lesson natin for today. Limang fish to mga kapamilya. Yan. Ganyan kalaking fish, 5 yan nandyan. Kaya hindi natin pwedeng karaw-karawin kasi madurog na yan. Limang piraso yan, ganyan kalaki mga kapamilya. Tinulang salay-salay na mga big. Yan yung cooking lesson natin. Tinulang fish fresh from the sea, not from the farm.